Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss, for giving me the opportunity to explain your group's presentations. First of all, let us pray and give thanks to your Lord has given you grace and blessings so that we can attend and gather in this online lecture in good and happy conditions. Okay, we will share papers and PPT from point C and D chapter 6. Then friends can read and understand the contents of your group paper and PPT, and we will give questions. 5 quiz created by your group. Okay, that's it and thank you. Poin C, conversational practice thinking ahead. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir ke depan. Here are some expression to express thinking ahead. Berikut adalah beberapa ekspresi untuk mengekspresikan pemikiran ke depan. Number 1, if artinya jika, if ever artinya jika pernah, when artinya kapan, whenever kapanpun, as soon as sesegera, by the time pada saat, unless kecuali kalau. Dan juga kalian bisa lihat di Word itu ada beberapa tabel berisi kosakata, jadi nanti kalian bisa banget buat contoh kalimat menggunakan kata-kata itu, bisa menggunakan ekspresi if ever, when, atau yang lainnya. For example, if I lose my job, I'll have to sell the house. Jika saya kehilangan pekerjaan, saya harus menjual rumah. Next, if I sell the house, I'll have to live with my mother. Jika saya menjual rumah, saya harus tinggal dengan ibu saya. The grammar focus simple future tense. We use the simple futures will and be going to. Kami menggunakan simple future will dan be going to. The first, a decision at the moment of speaking. Yang pertama, keputusan pada saat berbicara. A, I'm cold. A, saya dingin. B, I'll close the window. B, saya akan menutup jendela. The second, prediction based on opinion. Yang kedua, prediksi berdasarkan pendapat. I think Ahmad will win the English speech competition next year. Menurut saya, Ahmad akan memenangkan kompetisi pidato bahasa Inggris tahun depan. The third, I future fact. Yang ketiga, fakta masa depan. The sun will rise at 7 a.m. Matahari akan terbit pada jam 7 pagi. The fourth, promise, request, refusal, willingness. Janji, permintaan, penolakan, kerelaan. I'll help you with your homework. Saya akan membantu Anda dengan pekerjaan rumah Anda. Will you give me a hand? Maukah Anda membantu saya? I will give up smoking. Saya akan berhenti merokok. The fifth, in the same way as the future continues but with that verb. Yang kelima, dengan cara yang sama seperti masa depan berkelanjutan, tetapi dengan kata kerja negara. I'll be at the station when you arrive. Saya akan berada di stasiun saat Anda tiba. Shall is used mainly in the form shall I and shall we in British English. These forms are used when you want to get someone's opinion, especially for offer and suggestion. Harus digunakan terutama dalam bentuk haruskah saya dan haruskah kita dalam bahasa Inggris. Bentuk-bentuk ini digunakan ketika Anda ingin mengetahui pendapat seseorang, terutama untuk penawaran dan saran. Shall I open the window? Do you want me to open the window? Haruskah saya membuka jendela? Apakah Anda ingin saya membuka jendela? Where shall we go tonight? What's your opinion? Kemana kita harus pergi malam ini? Apa pendapat Anda? I will describe word of be going to. Kita menggunakan kata be going to untuk rencana ke depan yang dibuat saat berbicara. Contohnya, we ran out of milk.
I know I'm going to buy some. Kita kehabisan stok susu. Saya tahu saya akan membeli beberapa. Saya akan. Jadi kata be going to digunakan untuk rencana yang akan dilakukan saat kita berbicara dengan lawan bicara. Biasa juga digunakan untuk memprediksi dan membuktikan sesuatu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.